ও শ্রীং মহালক্ষ্মী নমঃ। নমস্কার। আজ পবিত্র বৃহস্পতিবার অর্থাৎ মা মহালক্ষ্মীর আরাধনার শুভ দিন। এই পুণ্য লগ্নে আপনাদের সকলের জন্য নিয়ে এসেছি মা মহালক্ষ্মীর পবিত্র স্তব ও বন্দনা। বিশ্বাস ও ভক্তি ভরে এই স্তব ও বন্দনা শ্রবণ ও পাঠ করলে মা মহালক্ষ্মীর অসীম কৃপায় সংসারের অভাব অনটন দূর হয়, ধন সম্পদ, সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হয় এবং জীবনে শুভ শক্তির আগমন ঘটে। আসুন আমরা সকলে ভক্তিভরে মা মহালক্ষ্মীর শ্রীচরণে নিজেদের সমর্পণ করি এবং একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র স্তব ও বন্দনা শ্রবণ ও পাঠ করি। জয় মা মহালক্ষ্মী। महालक्ष्मीस्तोत्रम्। ओं नमस्तुते महामाये श्रीपाठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासुरभयङ्करी सर्वपापहरि देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धिपदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रभूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यान्तरहिते देवी आद्याशक्ति माहेश्वरी जोगोजे जोगसंभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परोमेशी जगन्मातो महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातो महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मीं स्तुतं य पठेद् भक्तिमान्नरो सर्वसिद्धिमावाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एको काले पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं च पठेन्नित्यं धनधान्य समन्वित त्रिकालं च पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ॐ महालक्ष्मीस्तोत्रं समाप्तम्। ॐ नमः हिरण्यवर्णाहरिणि सुवर्णरजतस्रनं चन्द्रहिरणमयि लक्ष्मी जातो विधवावः। ॐ महालक्ष्मी मातायै नमः। ॐ महालक्ष्मी मातायै नमः। ॐ महालक्ष्मी मातायै नमो नमः। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। মা মহালক্ষ্মীর কৃপায় আপনাদের সকলের জীবন ধনধান্যে ভরে উঠুক, সকলের মঙ্গল হোক। আজকের এই পবিত্র বৃহস্পতিবারের স্তব ও বন্দনা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করে মায়ের কৃপা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার। আর এরকম ভক্তিমূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। ধন্যবাদ।